naimbag, naragsak, nagasat nga agsapa iti Lunes, kada kayo amin nga kakailyan, kabituka, ka BSU, ay kata, kas iti kanayon tay nga idawdawat, sapay kumata, antay latas iisem nga nagriing kumbimangon tatang agsapa, kan adan tay lata kuma, iti nananay nga enerhiya, kan niya ba, pigsa. pero Ilocano nga pigsa rito, iba po yung ibang pigsa. Tapno antay ituloy dagitoy nakakalendaryo nga antay aramidan tatangal daw kan of course iti daytoy nga lawas. Basta ko nati iba doy. Ngisit say makal ibuisit. Pizza 8 iti bulan ti Disyembre 2025. December 8, 2025, kat kadagiti amin nga nakatune-in iti rayto nga estasyon, iti naduma-duma a komunidad iti Benguet, Cordillera, kan Luzon. Isang magandang morning sa inyong lahat. At tuwimunan nga umay sumang bahay, kadagita pagtangan kan laplapayag yun, daytoy BSU Technology Program. Daytoy kat isagsagot iti Benguet State University, baban iti Office of Extension Services. Dahito garod nga programa, kat may salaan karagiti wagas, iti BSU. Tapno maipadanon na, maipalapayag na kada kayo, baban iti DZWT 540 Radio Totoo. Dagiti na duma-duma nga teknolohiya, kan aminan nga napapatag nga impormasyon, nga iti tagtagainap tayo, no pagarup tayo, kat makatulong, kadagizay kayat da nga mangtulong iti bagbagida. Sige. Naka-holiday, dagi dyan duma nga mahantay nga karaman isay holiday. Iso nga antay lata maki-istorya. Maramdama kat a quiz, dagi dyan naka-register isay SOA on agroforestry. Iso nga rugyan yon nga mangisagsagana kadagita dapat nga isagana yon. Announcement number 1, wano acknowledgement number 1. Sige. Iti nagan iti Benguet State University, kayat tayo nga iyabkas, tinaimpusuhan nga antay panagyaman, iti munisipyo, wano municipality, iti Bukod, Benguet. Salamat iti ang kay panang pasangbahay, isay team iti BSU, iti December 5, isay poblasyon Bukod. Tayo naki Organic Day Celebration, iti Biyernes. Kadagiti farmers nga antay nakaistorya, ay kat naynayunan tayon to ti oras, iti antay panagkakadwa no sumarsaruno nga aldaw. Kuna iti saong hanggang sa muli nating pagkikita. Sige, basta thank you kan salamat pa. Iti daytoy nga agsapa, antayo ag-quiz para ijay lesson 3. Daytoy School on the Air on Agroforestry kat day kung kunatay tatay dagiyay naka-register iti daytoy nga SOA ay kat hoping nga nakasaganan dagita pangsurat ken pagsuratan nyo apo kas iti previous nga instruction tayo erogiyon nga mangipatulod ti answers yun no alas 6 tata nga agsapa aging gana iti alas 12 no aldaw. Kat dagijay tulatan na isend isay nga duration, isay nga oras from 6 to 12 isonto ati i-correct na. Isonto ti adda ti score na. Kat 1 to 10 sa nga pulo lang daytoy quiz tayo. The letters iti correct answer iso lang ti isurat yo. Kan isurat yo gayam tinagan. Karkaron no dayay agsabasabali ti usaron yung cellphone numbers, wano numbers kat isurat yo ti nagan. So name, santo di ay correct answers, dito ay questions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sige, apo. Dito iti saludsod number 1. Dito di ay kadagupan, dagiti na duma-duma nga maararamid para iti panaglalaok, dagiti kayo, babasit nga kayo, wanururuot, mula nga pang agrikultura, kan an animal para iti panang pangato iti makunkuna nga diversity, panang pangato iti apit, panang pangato iti ganansya,
ken pannakataripato wenno pannakabantay iti aglawlaw. Letter A, agroforestry system. Letter B, agroforestry practice. Letter C, agroforestry technology. Letter D, amin dadjay na ibaga, ABCD. All of the above. Sige, iulit tayo. Daytoy dadjay kadagupan dagiti naduma-duma nga maararamid para iti panaglalaop kadagiti kaykayo, babasit nga kaykayo, ruruot, mula nga pang agrikultura kan an animal. Anya raytoy. Letter A, agroforestry system. Letter B, agroforestry practice. Letter C, agroforestry technology. Kan letter D, amin de ABC, all of the above. Number 2, dagitoy ket mabalin nga baro wenno napabaro nga sistema wenno practice para iti panagpangato iti makunkuna a diversity, panagpangato iti apit ken ganansya ken panakataripato wenno panakabantay iti aglawlaw. Letter A, agroforestry system. Letter B, agroforestry practice. Letter C, agroforestry technology. Ken letter D, all of the above wenno ABC. Iulit tayo po. Dagitoy ket mabalin nga baro wenno napabaro nga sistema wenno practice para iti panagpangato iti makunkuna a diversity, panagpangato iti apit, ganansya ken pannakataripato wenno pannakabantay iti aglawlaw. Letter A, agroforestry system. Letter B, agroforestry practice. Letter C, agroforestry technology. Kan letter D, amin nga ABC wenno all of the above. Number 3, nalawlawa ti sakupen ti agroforestry system no ikumpara iti agroforestry practice. Letter A, true. Letter B, false. Iulit tayo. Nalawlawa ti saksakupen na ti agroforestry system no ikumpara iti agroforestry practice. Letter A, true. Letter B, false. Number 4, mano ti elemento wenno components ti agroforestry systems. Letter A, 2. Letter B, 3. Letter C, 4. Kan letter D, 5. Iulit tayo. Mano ti elemento wenno components ti agroforestry systems. Letter A, 2, letter B, 3, letter C, 4, letter D, 5. Number 5, dagiti elemento wenno components ti agroforestry system kat trees wenno kaykayo, herbs wenno de kadagupan nagijay amin nga mula nga saan nga kayo, kan poultry or livestock. Letter A, true. Letter B, false. Iulit tayo, question number 5. Dagiti elemento wenno components ti agroforestry system ket trees wenno kaykayo, herbs wenno dagijay kadagupan iti amin nga mula nga saan nga kayo, kan poultry or livestock. Letter A, true. Letter B, false. Number 6. Adda iti upat nga classification ti agroforestry system. Iti sidong ti structure wenno component nga pakairamanan ti agro-silvicultural, silvopastoral, kan other systems. Letter A, true. Letter B, false. Sige, iulit tayo. Number 6. Adda iti upat nga classifications ti agroforestry system, iti sidong ti structure wenno components nga pakairamanan ti agro-silvicultural, agro-silvopastoral, kan silvopastoral, kan other systems. Ngayon, di upat nga diyan. A, true. B, false. Number 7, dagitoy ti classifications ti agroforestry system iti sidong ti socioeconomic criteria, commercial, intermediate, kan subsistence. Letter A, true. Letter B, false. Iulit tayo. Number 7.
Dagitoy ti classifications ti agroforestry system iti sidong ti socioeconomic criteria. Commercial, intermediate, ken subsistence. Letter A, true. Letter B, false. Number 8, mano ti classifications ti agroforestry iti sidong ti ecological criteria. Letter A, 4. Letter B, 5. Letter C, 6. Letter D, 7. Iulit tayo po. Number 8, mano ti classifications ti agroforestry systems iti sidong ti ecological criteria. A4, B5, C6, and D7. Number 9, the following FALLOWING. The following wenno di ay panangipainana iti daga ket maysa nga agroforestry practice. Letter A, true. Letter B, false. Iulit tayo po. Number 9. The following wenno di ay panangipainana iti daga ket maysa nga agroforestry practice. Letter A, true. Letter B, false. Number 10, last question. Ti taongya ket maysa nga Vietnamese term nga ti kayat na nga sauan ket hill cultivation. A, true. B, false. Number 10, last question. Ti taongya ket maysa nga Vietnamese term nga ti kayat na nga sauan ket hill cultivation. Letter A, true. Letter B, false. So, kasta po, dagijay sangapulo nga questions, kan dagijay pagpilyan iti sungbat, para iti daytoy quiz tayo, ijay lesson 3, iti daytoy School on the Air on Agroforestry. So, isurat yu tinagan, dagijay correct nga letra, iti answers yu, 1 to 10, and then, rugyan yon nga mangipatulod, ijay text line tayo, 0949-142-5115. So, kasi po, kata, no bigat, ag post-test tayo, ano san yon? Ano san yung isaganan to manan ti papel kan de pares iti papel no bigat, oray ta maudi diayan nga ag-answer kayo. Post-test tayo no bigat para iti daytoy SOA on agroforestry kat ikumparadan to no nya ba nangat-ngato ti naalayo izay pre-test ngam de post-test or di ay post-test to ti nangat-ngato ti scores yu. So, kasi apo, kata tay ipatingga, iti daytoy nga kanito, daytoy tay panagpapatang tatangag sapat, ani orasan, kata para kadagijay sa lutsod, di kailan tabumdang nga mangipatulod, dito'y text line tayo, 0949-142-5115, kata antay to ituloy nga agi-istoryano bigat, kabayatan na at kata ipulang mida kayo kada Sir Aljon para iti kanayonan nga damdamag kan serbisyo publiko. Iti nagan daytoy BSU President Dr. Kenneth A. Larwan, daytoy Vice President for Research and Extension Dr. Rosento Ian Silombres, daytoy Director iti Office of Extension Services Dr. Cheryl Silaonyo, daytoy Director iti EFSA Institute of Highland Farming Systems and Agroforestry Sir Christopher P. Diponyo, daytoy Section Head iti College of Agriculture Department of Crop Science Agroforestry Section, Sir Jimmy A. Wakat, kana of course, daytoy nagagat nga staff iti Office of Extension Services, nga makadkadwa tayo diti technology, kan daytoy School on the Air, Alex Mention, daytoy kabito kayo nga mamermeraot ngam naragsak. Tino sa daypan nga pumakpakada kan mangibat-bati, tinapnoan namnama nga agsapayo amin. Salamat launay, kakailyan, kabito ka kan ka BSU.